નીટ પેપર લીક, ગાંધીધામમાં આપ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન. નીટ પરીક્ષામાં પેપર લીક પ્રકરણને લઈને દેશભરમાં નારાજગી પ્રવર્તી રહી છે. આ મુદ્દે ગુરુવારે ગાંધીધામ શહેરમાં આમ આદમી પાર્ટી એપી દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિરોધ પ્રદર્શન આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ કચ્છના પ્રમુખ ડોક્ટર કાયનાતબેન અંસારી અને અન્ય કાર્યકરોની આગેવાની હેઠળ યોજાયું હતું. પ્રદર્શનકારીઓએ ભાજપ સરકાર હાય હાય અને પેપર લીક સિસ્ટમ વીક જેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. ડોક્ટર કાયનાતબેન અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે નીટ પેપર લીક પ્રકરણમાં જે કોઈ પણ સંડોવાયેલ હોય તેમની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું કે પેપર લીક થવાથી વિદ્યાર્થીઓનો સિસ્ટમ પરથી વિશ્વાસ તૂટી ગયો છે. मेरा नाम डॉक्टर कायनात अंसारी आता है, प्रमुख पूर्व कच्छ आम आदमी पार्टी. नीट की प्रक्रिया में जो पेपर लीक का कौभांड सामने आया है उसके बारे में हम लोग बहुत समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की अपील करते हैं और इसमें जो आरोपी हैं उनको कठिन से कठिन सजा हो ऐसा हमारी मांग है, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों के परिवारों ने बहुत मेहनत की है, उन सबका भरोसा टूटा है. उसमें सिस्टम को उसको भरोसे को बहाल करना पड़ेगा. और नीट की परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, वो देश की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका ढांचा है. अगर उसी परीक्षा में चयन प्रक्रिया में इस तरह का चीटिंग होगा तो ये आगे जाके हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसके लिए कितना खतरनाक है. डॉक्टर जो है वो भरोसा है सोसाइटी का. अगर उसकी चयन प्रक्रिया में हम इस तरह की घोटाले करेंगे तो आगे जाके अपनी जान की जिम्मेदारी लोग किसके हाथ में देंगे, वो एक सोचने वाली बात है. एज ए डॉक्टर मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ कि नीट की प्रक्रिया या कोई भी चयन प्रक्रिया में इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए. हमारा संदेश साफ है, मेहनत की जीत होनी चाहिए और भ्रष्टाचार की हार होनी चाहिए.